देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ के मुत्तहदा ज़िला महबूब नगर के मुकामी खबरनामा अक्से महबूब नगर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुल्लु बिदअतिन ज़लालतुन, मुस्लिम शरीफ। हर एक बिदअत गुमराही है। दफ्तर बल्दिया महबूब नगर में आज एसीबी ओहदेदारों ने धावा करते हुए कमिश्नर बल्दिया वड्डे सुरेंदर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन ब्यूरो ओहदेदार के मुताबिक अली अहमद खान नामी एक शख्स जो महकुमा बल्दिया को केमिकल्स और क्लोरीन गैस वगैरह फराहम करता है, किसी केमिकल प्लांट की तनसीब की मंजूरी के सिलसिले में दरख्वास्त दी थी। कमिश्नर बल्दिया वड्डे सुरेंदर ने इस दरख्वास्त की मंजूरी के लिए 1,65,000 रिश्वत तलब की थी, जिस पर अली अहमद खान ने एसीबी ओहदेदारों से रब्त करते हुए कमिश्नर के खिलाफ शिकायत की थी, जिस पर एसीबी ओहदेदारों ने जाल बिछाकर कमिश्नर बल्दिया वड्डे सुरेंदर को ऐन रिश्वत की रकम लेते वक्त रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। कल कमिश्नर बल्दिया को एसीबी कोर्ट वाक़े हैदराबाद में पेश किया जाएगा। इस धावे को लेकर सारे जिले में सनसनी फैल गई है। మహబూబ్ నగర్కు చెందిన అలీ అహ్మద్ ఖాన్ అనే వ్యక్తి హైదరాబాద్ సంతోష్ నగర్లో సాయి కెమికల్స్ పేరుతో వ్యాపారం చేస్తున్నాడు. అతను దానిలో భాగంగానే మనకు మున్సిపాలిటీలో ఉన్న క్లోరినేషన్ ప్లాంట్కి క్లోరిన్ గ్యాస్ కూడా సప్లై చేస్తుంటాడు. ఈ మధ్యకాలంలో అది రిపేర్కి వచ్చి కొంచెం చెడిపోతే ఆ ప్లేస్లో కొత్త ప్లాంట్ అవసరం పడిపోయిన అతను తెలుసుకొని వచ్చి కమిషనర్ గారిని కలిస్తే కొత్త ప్లాంట్ కోసం నువ్వు నామినేషన్ పద్ధతిలో కొటేషన్స్ ఇస్తే నీకు కొత్త ప్లాంట్ నేను కలెక్టర్ గారి అప్రూవల్ చేసి శాంక్షన్ చేపిస్తానని చెప్పేసి 1 month బ్యాక్ కొటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది 10 lakhsకి. మున్సిపల్ దానిలో ఇచ్చిన తర్వాత దానికి 15% అంటే 1,65,000 రూపీస్ ఇస్తేనే దానికి అప్రూవల్ పంపించి అప్రూవల్ చేస్తానని చెప్పి అతన్ని కొంచెం డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. దాంతో అతను వచ్చి మాకు కంప్లైంట్ చేశాడు. ఈరోజు మధ్యాహ్నం అతను 1,65,000 రూపీస్ తీసుకొని ఉన్నట్టుకు వస్తే తను వచ్చి ఆఫీసులో మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు వడ్డే సురేందర్ గారిని కలిసి డబ్బులు ఇస్తుంటే ఏసీబీ టీం వచ్చి రిటర్న్గా పట్టుకోవడం జరిగింది. 1,65,000 రూపాయలు కమిషనర్ సురేందర్ దగ్గర నుంచి రికవర్ చేయడం జరిగింది. తీసుకునే వాళ్ళు కమిషన్ అయినా అట్లా 1,000, 2,000, 2,000, 5,000, 5,000, 10,000, 10,000, 15,000, 15,000, 20,000 యాడికి వెళ్ళేస్తాం చెప్పండి. 20% కమిషన్ ఇవ్వమని యాడికి వెళ్ళారు. లాస్ట్కి యాడికి వెళ్ళి మేము ఇవ్వలేమంటే 15% అంటే ఇవ్వమని చెప్పారు. సరే మంచి సార్ 15% ఇస్తామని పోయి ఏసీ వాళ్ళకి అప్రోచ్ అయినా పట్టించినాను. 1,65,000 ఇచ్చినాను. 10 లక్షలకు 15% దాకా. దేనికోసం అడిగించు? క్లోరినేషన్ ప్లాంట్ గురించి నామినేషన్ బేసెస్ ఇప్పిస్తా అని చెప్పిండు. 2 ఫైళ్ళు ఇచ్చినాను. దానికి 1,65,000 ఇచ్చాను. మీ పేరు సార్? నా పేరు అలీ అహ్మద్ ఖాన్। जिला महबूब नगर मुस्तकर के सबील ट्रस्ट मदरसा कसदुस सबील की निगरानी में हैदराबाद में सैलाब से हुए मुतासिरीन को रिलीफ पैकेज तकसीम के लिए आज वफ्द हैदराबाद रवाना हुआ। इस वफ्द को मौलाना अब्दुल रहमान और मौलाना अब्दुल्ला हुसामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर नाजिम मदरसा कसदुस सबील ट्रस्ट मौलाना नईम कौसर रशादी ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि हैदराबाद के सैलाब से मुतासिर हुए अफराद में 12 लाख रुपए के सरफे से 200 पैकेज को तकसीम किया जा रहा है, जिनमें फी फर्द पैकेज 6,000 रुपये हैं, जिसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया मौजूद है। मौलाना ने इस मौके पर अजीज़ थनानी का शुक्रिया अदा किया।
اور کہا کہ ایک بہت بڑے کام کے لیے ہماری ہمت افزائی فرمائی۔ اس موقع پر مقامی علماء و حفاظ و دیگر نوجوان موجود تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیدرآباد کا جو سیلاب آیا ہوا ہے، بارش سے شدید متاثر ہیں لوگ، ان کی امداد کے لیے الحمدللہ ہم لوگ 200 پیکیج لے کر آج پہنچ رہے ہیں۔ 6000 روپے کا ایک پیکیج بنا ہے، 12 لاکھ روپے کے خرچ سے آج 200 پیکیجز لے کر ہم لوگ حیدرآباد پہنچ رہے ہیں۔ جن حضرات نے کام کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں خاص طور پر میرے بھائی جناب عزیز دھنانی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، جن کی ہمت افزائی کی وجہ سے آج الحمدللہ ایک بڑا کام ہم لوگ لے کر حیدرآباد کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی فیملی کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے اور دنیا و آخرت میں انہیں خوش رکھے۔ جس طرح وہ دنیا میں لوگوں کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے بہت بہترین کھانے ان کو کھلائے اللہ تعالیٰ۔ آج ہم لوگ حیدرآباد پہنچیں گے، یہ پہلا مرحلہ ہے 200 پیکیجز کا۔ انشاءاللہ اس کے بعد پھر 200، ایسی ترتیب اللہ کرے اگر سہولیات ہوتی گئی تو انشاءاللہ جتنی خدمت ہم سے ممکن ہو سکتی ہے انشاءاللہ ہم لوگ جاری رکھنے کی کوشش کریں گے سبیل ٹرسٹ کی طرف سے۔ میں پیکیج میں راشن کا سامان ہے 2000 روپے کا، اور بستر ہے تقریباً 800 روپے کا، اور اسٹیل سامان جو کچن وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے، پلیٹس، برتن، پلیٹس اور بگونے وغیرہ، یہ 1200 روپے سے زائد کا یہ سامان ہے، اور چلر اخراجات دوسرے ہیں، سوٹر ہے، اور بھی کیا سب کے لیے 1500 روپے سب کے لیے نقد رقم بھی الحمدللہ ہم لوگ آج پہنچا رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، ہم سب کے لیے اس کو ذخیرہ آخرت بنائے۔ میں تمام شہریان محبوب نگر کی نمائندگی کرتے ہوئے آج حیدرآباد کے سفر کا ارادہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو سب کے لیے، ہم سب کے لیے قبول فرمائے، اور خاص طور پر جناب عزیز دھنانی صاحب کا میں مشکور ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چرچلہ مستقر میں کل بروز چہارشنبہ بعد نماز شام بزم ظہیر چرچلے کے زیر اہتمام ایک طرح نعتیہ مشاعرہ زیر صدارت جناب سلطان چشتی مرزائی قلندری صدر بزم ظہیر، زیر نگرانی ظہیر الفن الحاج ظہیر ناصری بعرف ظہیری شاہ صاحب منعقد کیا گیا، جس میں مہمان شورا کرام نور آفاقی، حلیم بابر، انجم برہانی، جامی وجودی، اسماعیل قیصر، ضیاء برہانی اور جرچلے کے مدعو شورا باسط مظہروی، حبیب الدین حبیب، ضیاء سلطانی، ممتاز حسین نقشبندی، زاہد شوق، جعفر کاظمی کے علاوہ دائی ستار، عاشق نامہ نگار، روزنامہ اعتماد اور ڈائریکٹر DCMS محبوب نگر نے اپنا طرحی کلام پیش کیا۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے جناب محمد علی دانش صدر ادارہ ادب و صدر مسجد اکبر، ارشد صحافی ANA نے شرکت کی۔ جناب معیز سلطانی نظامت کے فرائض انجام دیے۔ جناب عبدالغفار اور خلیل نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ صدر مشاعرے کی دعا پر مشاعرے کا اختتام ہوا۔ چرچلے سے نمائندہ سٹی انڈیا نیوز عظمت علی کی رپورٹ۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا۔ بس گیا میں اوپر چھال دیتا ہے جسے بھی چاہے تو
मानो मनाल देता है, जिसे भी चाहे तो मानो मनाल दे। दिल की नजर से देखिए ज़ेबाइश फलक, खुशबू तराज नूर की झालर पड़ी है। आका का दर है सामने, गूंगा है मुद्दा। आका का दर है सामने, गूंगा है मुद्दा, गूंगा है मुद्दा। होठों पे हुक्म पड़ गया, तीजी बनी है। यही है जिला वनपर्ती कोत्ताकोटा मुस्तकर के बीसी वेलफेयर सोसाइटी तंजीम के कॉल पर रियासती जनरल सेक्रेटरी राचला योगेंद्र गौड़ की ज़ेर एहतमाम एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर राचला योगेंद्र गौड़ ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि खांगी यूनिवर्सिटियों में बीसी, एससी और एसटी तहफ़्फ़ुज़ात को नाफिजुल अमल किया जाना चाहिए और मजीद उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि 10,000 रैंक के उसूल को ख़त्म करते हुए एपी के तर्ज पर बीसी तलबा की मुकम्मल फ़ीस हुकूमत की जानिब से मंजूर करे और इसी तरह नीट में भी बीसी तहफ़्फ़ुज़ात की अमल को यकीनी बनाए। टीआरएस ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్న ఈరోజు కార్యక్రమాలపై ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా బీసీ సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టరైనది। దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు వనపర్తి జిల్లాలోని కొత్తకోట మండల కేంద్రంలో ఈ యొక్క నిరసన కార్యక్రమం చేపడతా ఉన్నాం। ముఖ్యంగా మేము ప్రధానంగా 4 డిమాండ్లతోనే ఈరోజు నిరసన తెలియజేసుకుంటూ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం। ఒకటి, రాష్ట్రంలో కొత్తగా యూనివర్సిటీలు ఏర్పాటు చేశారు। మరి ఏర్పాటు చేసినటువంటి యూనివర్సిటీల్లో దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా ఈరోజు రిజర్వేషన్లు అమలు చేయకుండా కేవలం డబ్బున్నోడికే చదువుని చిన్నగా ఈరోజు కేసీఆర్ ప్రభుత్వం వివరిస్తుంది। దీన్ని కూడా వెంటనే ఉపసంహరించుకొని ఈ ఏర్పాటైన యూనివర్సిటీలలో రిజర్వేషన్లు కల్పించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। రెండోది, 10,000 ర్యాంకు నిబంధన ఎత్తివేయాలి। అంటే ఈరోజు ఎంసెట్ల దాంట్లో వస్తే 10,000 ర్యాంకు నిబంధన వస్తేనే ప్రభుత్వం ఫీజు కడుతుంది। ఎక్కువ ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళకు సొంత ఖర్చుతో కట్టాలని చెప్పేది ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో దాన్ని కూడా వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలి। ఈరోజు పక్క రాష్ట్రంలో ఏపీలో చూసుకుంటే ఈరోజు ర్యాంకుతో సంబంధం లేకుండా అందరు విద్యార్థుల ఫీజును ప్రభుత్వం చెల్లిస్తుంది। అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా చెల్లించాలని చెప్పి డిమాండ్ చేసుకుంటాం। మూడోది, నీట్లో కూడా ఈరోజు బీసీ రిజర్వేషన్లు అమలు చేయాలి। అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో ఖాళీగా ఉన్నటువంటి 13 యూనివర్సిటీలలో వైస్ ఛాన్సలర్స్ కూడా సామాజిక ఈరోజు న్యాయాన్ని పాటిస్తూ వైస్ ఛాన్సలర్ని భర్తీ చేయాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। ఈ సందర్భంగా ఒకటి చెప్పదలుచుకున్నాం। ఈరోజు రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ గారు ఈరోజు మొట్టమొదటి శాసనసభలో బీసీ రిజర్వేషన్ అమలు చేస్తామని చెప్పి కేంద్రానికి పంపించారు। అది ఇంతవరకు అతిగతి లేదు। ఈరోజు कारवान शेखुल इस्लाम और नौजवानान कोरमपेट और जरचले की जानिब से कोरमपेट में वाक़े दारुल उलूम अरबिया में आसार मुबारक की ज़ियारत का अहतमाम किया गया। इस मौके पर सैकड़ों मर्द व ख़वातीन ने शिरकत करते हुए आसार मुबारक की ज़ियारत की। इस मौके पर कारवान शेखुल इस्लाम के ज़िम्मेदारान मौलाना अदनान हजरमी, मौलाना रेहान अंसारी, मौलाना तालिब के अलावा कारवान शेखुल इस्लाम के मेंबरान मौजूद थे। चर्चले से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ अजमत अली की रिपोर्ट। हुजूर के नाखून मुबारक, हुजूर के नालैन मुबारक, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो आगे दुरूद पढ़ते हुए आगे दुरूद पढ़ते हुजूर के नाखून मुबारक। मैं बोल रहा था बीच में ठहरो।
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین اما بعد. جیسا کہ آپ تمامی حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج دارالعلوم عربیہ کورنبیٹ کی سرزمین پر آثار مبارک اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آثار مبارک کی زیارت فرمائی گئی ہے، جس میں الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں مرد و خواتین یہاں پر تشریف لے آئے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آثار مبارک کی زیارت فرمائے، جس میں آثار مبارک میں حضور کے منہ مبارک، ناخن مبارک اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ناخن مبارک جو پورے ہندوستان میں کہاں پر بھی موجود نہیں ہے، وہ الحمدللہ یہاں پر کورنپیٹ کی سرزمین پر تشریف لائے ہیں. اور حضور کے نالین مبارک، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نالین مبارک یہاں پر تمام عوام الناس کو اس کا دیدار کرایا گیا ہے اور بھی کافی تعداد میں لوگ یہاں پر تشریف لے آ رہے ہیں. میں سی ٹی انڈیا نیوز کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم. ناظرین، آپ ہمارے تمام پروگراموں کا مشاہدہ سٹی ڈیجیٹل سیٹ ٹاپ باکس کے چینل نمبر 22 اور حیدرآباد میں اے جی سیٹ ٹاپ باکس کے چینل نمبر 50 پر مشاہدہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی آپ ہمارے تمام پروگراموں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. ناظرین، اگر آپ یوٹیوب پر ہمارے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں. تو ناظرین، اب مجھے زکیہ صادق کو اجازت دیں اور دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ چینل سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز. شب بخیر، اللہ حافظ. دوستو، اگر آپ کو ہماری نیوز اور انٹرٹینمنٹ تمام پروگرام پسند آتے ہیں تو پھر لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری ہر نیوز اور ہر انٹرٹینمنٹ پروگرام سے اپڈیٹ رہیں. دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز.